Tini da nga tsu jidangi semje laya de. En général, ce que nous appelons être sensible, Ani chik marikpa churaji. Ani pe churdewa je tinditires. pourquoi nous appelons-nous les êtres sensibles? C'est parce que nous sommes pleins d'ignorance, de vues et de pensées erronées. Chik zambalin jeya de nga tsu rawasin jeya ma chayo mares. Ani chik ko nyomo tuksumshi jewa nga ne rawa meba ma jewa lang jo tires. Et le fait que nous prenions naissance dans ce monde ne provient pas d'une liberté complète. Nous naissons ici à cause des trois poisons, l'attachement, l'aversion et l'ignorance. Ina yang nga tsu da mi ludenzi tobares. Yakshi tela. Cependant, d'un côté positif, nous avons obtenu ce précieux corps humain, cette précieuse renaissance humaine. Mi ludenzi ani ji semje jenda madaliji. Ani shirap pyudu chungwaji pechu chiya namju tsu yores. Alors, ce qui est spécial par rapport à cette renaissance humaine est l'intelligence que nous avons en tant qu'humains. 남주 될 때는 아니 가서 동해 라야 돼. 짜와니 매바 치 투야지. 로 제주여 왔다. 동해 매바 치 투야 로사기 유지 여드리스. Et de par cette intelligence, cette sagesse qui est propre aux êtres humains, nous avons la possibilité d'éradiquer, de déraciner toutes les souffrances. 되니 가서 대송장 가로 말한 속에 아니 동해 매바 라야 돼. 안지 오늘 전에 동해 라야 돼. 한쪽 가서 랑이나 제이나 저 동해 냥년다 존에 참아 가서 로데 추드비 니주응하네. 마리비 니주응하네 용되고 그랬어. Que ce soit la souffrance ou les sentiments de la souffrance, que ce soit la souffrance de soi-même ou des autres, toutes ces souffrances proviennent d'un esprit confus, de l'ignorance. 되니 다 대송자는 가서 시럽 카체와 있나 되니 가서 샘 랑신데 로마초바지 요레스. Cependant, si nous ouvrons notre sagesse, c'est-à-dire si nous réalisons la nature de notre esprit, alors il y a une possibilité. 남주 가서 미세기에니 롭종 망치야데 시럽 요리데 디냠도 시럽 묘모제데 요레스. Nous recevons une éducation dans le monde mondain, mais la sagesse qui se développe depuis cette éducation est souvent mêlée avec des émotions afflictives. 제산당 가서 야 시럽 카체 그레스. En résumé, nous avons besoin d'ouvrir notre sagesse. 아니 시 빼동이 참말로 다빼 돕자 차송 된 드리스마 그때죠 맞아 가서 시럽 카체와 있나 아니 깡이 가리는 셀도 그레스. Nous ne devrions pas rester confinés avec nos souffrances, mais plutôt ouvrir notre sagesse. 대송자 아니 상마지 아니지 시럽 카체 참바다 제로에 야제 땅 제바이나 되니 고 동해라에 된 짐바 인자 아니 갈래갈래데 매바치야 탑되나 야고 요리스. Si nous sommes capables d'ouvrir notre sagesse, alors nous sommes capables d'accroître notre amour et notre compassion. Et ce que nous appelons souffrance pourra graduellement s'en aller. 라서 되니 녜다 송아 가시지 롱퓨고스. Je vais vous donner le long de quelques mantras maintenant. 강이 도제니 좀에 다와 담지 뻥이제 담배 주는데 제 매고 남자라 쳐지로 선지주다 도제주는 자주 버튼다는 자주지 다위주서 집에 저는 rollo pinje sanjen rollo shusan juju do doji jono na jaju bodo do ni juju da bodo do sanju bodo do ni juju juju da juju jibe zono jen rollo pinje sanjen rollo shu pinje do ni do 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 simje do ni do ni do ni juju na do juju do ni do ni do ni do ni do ni 다뇽노 네반주 라서 당보 산지 좀 된데 다시라 표도 좀 인지 표도 좀 줄레제네 산지스 로아스 아니 디디게 다 침발라나메바 네발라나메바 자발라나메바 난디게 자lun데 당보 표이스 Alors, premièrement, parce que Bouddha Shakyamuni a atteint l'illumination,
et du fait de son exceptionnelle sagesse et compassion. De ce fait, la bouddhéité est dotée d'une sagesse, d'un amour et de capacités insurpassables. Alors le premier mantra qu'elle va vous donner est celui du Bouddha Shakyamuni. 강에 도전이 좀에 다와 담지 방외제 담배 주는 데 고담데라 차체로 다 진대 주야스 Répétez après elle. 엄무니 무니 Omuni muni, 마무니 소하 mamuni soha, 엄무니 무니 omuni muni, 마무니 소하 mamuni soha, 엄무니 무니 omuni muni, 마무니 소하 mamuni soha. 공원제 유전의 유전의 Guru Bema Zide Da Oje Guru Rinpoche Long Le mantra suivant est celui de Guru Rinpoche. Oma Ahum Oma hum, Benzang Guru bezaguru, Bema Site Hum bemasiti hum, Oma Ahum oma hum, Benzang Guru bezaguru, Bema Site Hum bemasiti hum, Oma Ahum oma hum, Benzang Guru bezaguru, Bema Site Hum bemasiti hum. Tangi Ma Long Ma Ancharan Sola Nanu Dina Ancharan Sola Long Nang Saji Hlade Ngosu Ndela Yu Tena Tishin Shibi Ringsi Da Ani Kusum Tukta Chimbo Ani Chilapji Ngosu Yugdewa Naji Yores Ndela Pe Ngosu Susu Yen Ma Jula Ya Chinji Lapsu Tena Digres Lorsqu'elle vous donne le long, vous devriez visualiser la déité du mantra juste ici, face à vous. Et d'ailleurs, ici, nous avons les reliques du Bouddha. Alors, vous devriez avoir la pensée que vous recevez les bénédictions du corps, de la parole et de l'esprit éveillé des Bouddhas et des Bodhisattvas. Pendant qu'elle vous donne le mantra. 통화를 많이 싸게 띠바 다수 제한다 Et pensez également qu'en recevant ce mantra, toutes vos négativités et mauvais karmas, depuis des temps sans commencement, ont été purifiés. Ani Maung Bala Pachu Jesung 제한다 Et aussi pensez que les obstacles du futur seront aussi purifiés. 단 잔죽생도 돈이 따와지 진지 랍송 쟁거랬어 En bref, nous devons penser que les bénédictions viennent de la bodhicitta et de la vue de la vacuité. Maintenant, le mantra d'Aryatara. Om-tare tu-tare, Om-tare tu-tare, ture-soha. ture-soha, Om-tare tu-tare, om-tare tu-tare, ture-soha. ture-soha, Om-tare tu-tare, om-tare tu-tare, ture-soha. ture-soha. 아니, 봐봐, 쟤네지, 이제다가. 봐봐, 쟤네지. 사제 탐지지, 이제. 예, 루트르베. 이제다가 봐봐, 쟤네지. 진짜랍송 제. Le mantra suivant est celui d'Avalokiteshvara, qui est le Seigneur de la compassion et la manifestation de l'union de la compassion de tous les Bouddhas. Om-mani padme hum. Om-mani padme hum, Om-mani padme hum. om-mani padme hum, Om-mani padme hum. om-mani padme hum. 개원대 지금 수만유지 수만유지 장조심조 rinpoche Jusinchu Rinpoche, 마제바나 제주지 Majivana Zichichi, 제와 냠바 메바양 Jiva Nyamba Jivayan, 공니 공도 페바를 쇼 Kone Kundu Pekarashu. 올라서 되니 나한테 강망망 장스 나한테서 S'il vous plaît, récitez ces mantras que je viens de vous transmettre autant que vous pouvez. 저 라데서 데 한자서 요리세나 저데 시라피도 중한다 닝지피도 중한 니게니 주나네 샷대기 아니 군다만다 남준다만다 제제왕다 디디디리 해서니 딜라 시라피도 중한 닝지피도 중한라 맞어요 아니 대바지야다 가신지야 이시시야데 용거레스 Qu'est-ce qu'une déité? Nous avons besoin de comprendre ce que sont les dieux ou les déités. En fait, elles sont l'union
de l'exceptionnelle sagesse et l'exceptionnelle compassion. Et depuis cette union émergent diverses manifestations, corps et apparences, telles que pacifier, subjuguer ou accroître. Il est important de s'en souvenir. 네 가르를 세나? Et pourquoi cela? 맞아 동해 만들비지 동해기 짜바 매바 존인데 싫어 피도 좀 그랬어. Parce que ce qui peut nous permettre de déraciner toutes les souffrances est véritablement cette sagesse exceptionnelle. 데니 안 데비 대화 연수 좀 좀인데 아니 닝지 피도 좀 그랬어. Et ce qui peut créer le bonheur que tout le monde recherche est cette compassion exceptionnelle. 대인자한테 좀 전에 된바다 양 타바지리 그 가진치야다 대바치야 이치치야서 돼 루바미 그랬어. Voilà les raisons authentiques selon lesquelles l'amour, la foi en ces déités resteront toujours des refuges non trompables. 라서 드지시 Thank you so Yeah. much. Merci beaucoup.